Hay mga higala, may hapon og kumusta ka natong tanan? Hopefully manamog paniod to, manamog kaon, hopefully manamo og maaylang mog lawas no. Ato sa nitaron mo natong buhok be. Sumayng hapon og maayong udto kanatong tanan. Alright, kumusta man mo mga friends? And then maayong hapon kaninyong tanan mga higala, may hapon Nash Bahina, may hapon Father Ray Barbans, onya may hapon ni Ma'am Isel Enricoso Abrenica. Father, salamat kay always sa pan nga lamian kay kung gusto mo kanang pan nga lami kayo mo na ang hinimo ni Father Ray Barbans. Father Vincent, lami kay mohimo og pan. Thank you so much Father Vincent sa pan. Onya, maglingaw-lingaw na sab kita mga kaigsunan. Load for 50 pesos. Sponsored by Ma'am Isel ni. So, kan mo'y motubag, onya nara ko'y pangutana, onya inigtubag ninyo unsa lay sulod. Hi Ma'am Ching. Hi ni Sir Lito Vasquez. Onya hi ni Rosel Alcobero Sasinia. Onya hi sa di Ma'am Cheryl Fuentes Ebo. Sa akong pangutana kung unsay sulod ni ini. Deng deng. Unsay sulod ni ini? 450 pesos nga load. Pwede ra mong motubag kung unsay sulod ni ini mga friends. Deng deng. Madungog na gid ako. Unsay sulod ni ini? Sige. Hi, Ma'am Jonari Storion Dablo. Onya, may hapon kaninyong tanan. Hi ni Richie Encarnacion Batigas, maayong hapon. Unsay sulod? Hi ni Iris Hazel. Hi ni Iris Hazel. Hi Irish. Unsay sulod ni mga friends? Kung game na mo, pwede na mo masugod og tubag. Oh, tingog man siya eh. Nagit siya tingog. Sige. Unsa man ninyong sagot? Hi ni Dad sa Aaron Cañete. Onya hi ni Marv's Topia Igia. Hi ni Marv's Topia Igia. Onya sa iyahang palalab. Onya hi sa nila ni Apple. Sige. Sing ding. Unsay sulod ni ini? Unsay sulod ni ini mga friends? Rick Sencillo wrong. Hi nilang Rick ni Zia, ni Tonet, ni Kurt og ni Redemay. Unsay sulod ni ini mga higala? Unsay sulod Irish? Unsay sulod ni ini? Tambal dili, vitamins dili, ketchup dili, papel dili, wrong. Deng 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 da deng. Nakuha sa danay sulanana oy. Deng 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 da deng. Candy, dili. Tablets, dili. Hi, Shinjin Chua. Sige. Unsay sulod ni ini? Unsay sulod? Tadadang. Paper clips, dili. Ma'am Ching, tubag na. Ma'am Isel, unsay tubag din nyo ani? Plastic wrapper? Ding 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 ding. Unsay sulod ni ini? Hand please. Kuan siya, gamit siya sa tao. Unsay sulod? Ding 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 ding. Unsay sulod? Ay, ganindot sa sulod in town, Marimar. Napkin, dili. Nagkadako ang sudlanan. Hi, Sir Yong. Nail cutter, dili. Book, dili. Plastic, dili. Nagi ni siya pangan. Ram Jairos, Ryan Alporki, hi. Prox, Bermoy, junk food, dili. Salasit, dili. Kitchenware, dili. Nash Bahina, ponytail, dili. Ay, nagi na siya iskalan. Nagi na siya ngalan. Na siya ngalan.
Container ban, chocolate, dili, tissue, dili. Toilets, may udto toilets, scratch paper, dili, turban, dili, mirror, dili. Sir, ang sa gani nga, ano ayun sa ba? Na. Mirror, dili. Pugong, dili. Necklace, dili. Martilyo, dili. Hairpin, dili. Gabas, dili. Hay tataapog, bracelet, dili. Hay mahilom dayday, biskwit, dili. Screwdriver, dili. Ring, dili. Kutsara, wing, dili. Ponsiras, dili. Gihapon. Ay! Gamit kayo ni siya sa tao. Makao nati, dili. Hi, Ma'am Chona Carrion. Kumusta dyan? Oh, naagi siya tingog-tingog. Sige. Chicheria, dili. Scotch tape, dili. Wrong. Wrong. Wrong na wrong. Wrong. Sige. Hi, hint wrong. Basta gamit siya sa tao. Importante sa ni siya. Importante sa niya sa usahay sa tao. Hi, Bamchua. Face powder, dili. Wrong. Wrong, Nash. Wrong na wrong. Sige, ansa man. Chocolate, dili gihapon. Kamit siya sa tao, kaayo. Lipstick, dili. Cotton buds, dili. Polar, dili. Gihapon. Wrong. Sige, ato nang buhaton og 52 pesos and 50 centavos ang load. 52 pesos and 50 cents ang load. Ballpen, dili. Sudlay, dili. Polar bear, dili. Pingpong ball, dili. Pugong, dili. Gihapon, Jasper Banyes. Wrong. Sige. Uy, kadugay. Bugat baya kay na kong gikuan. Gisudlan. Oh. Deng, deng. Unsay sulod ni ini? Unsay sulod ni ini? Airpick, key holder, sudlay, ID. Wrong, Juday. Wrong. Wrong. Hindi. Unsa gyud? Unsa gyud inyong sagot? Unsay inyong sagot? Hi, Yui Teres Logronyo. Pambabae bo panglalaki. Pwede babae, pwede lalaki. Yawi, key holder, toothpick. Rich Anthony Mosqueda, wrong. Biogesic, atot ka diha kida. Ato nang gahimoong 55 ang load. Nipper, toothpick, pusher. Hi, Father Roldan Tayaktak, tumubag ka na. Clip paper, dili. Sipi, dili. Lansang, dili. Clip paper, nail cutter, lansang, wrong. Yabi tubo, goto, nakabugat, magka... At sa inyong tupag. Dental floss, wrong. Takob, dili. Dili. Dili gid siya. Sige. Toothbrush, dili. Shampoo, dili. Toothpaste, dili. Paper, dili. Wrong. Dadadang, dadang. Unsa may inyong tubag? Aha. Clue, miss. Kuan, gamit ni siya. Sticky notes, pitaka, dili. ID, dili.
Gamit niya sa bata, gamit niya sa madagko, tiguang, o uban pa. For 55 and ato na himuon og 57 og 50 centavos. Pala, lip balm, ID clip, dili. Hi, Miss Hanayana. Ang premyo, 57 og 50 centavos. Tubag na. Dalianan ninyo. Ay, nako ninyo diha. Wa pag yung makatubag. Perfume? Bulldozer. Dili father, di siya madag bulldozer. Silio, cologne, oil, singsing, bitit, eyelashes, shampoo, haplas, whistle, cream silk, posporo, porsiras, dili. Gihapon. Wala gihapon nakatubag. Wala gihapon. Atong premyo 57 og 50 centavos. Ato na lang himuon siya og 60 pesos na nga load. Okay. 60 pesos na. Dali. Ito pag na intaw ninyo. Kay 60 pesos na. Vicks inhaler, dili. Colgate, dili. Tambal, dili. Lip tint, dili. Kutsara, dili. Vicks, dili. Sabon, di. Vicks, plastic, dili. Cream, High Rocio, plastic. Siya rito ba nakita is watching inhaler, gatas. Ay, dool na nato ganina. Really, dool na kakayo to tanan. Ang itubag ganina nato'y dool na kay nga tubag. Ay, BB oil, pulbos, unsay color. Pumada, dool na nato ganina. Nanay nakatubag ta, dool lang. Pero di na gito siya mao na gita to siya, pero ang akong specific yun, ang sulod yun ani. Ang sulod, dool na tayo to kaganina. Hay, gasoline, bimpo, petroleum jelly, aceti manzanilla, SM-mol, gel, notebook, Gerald, Stephenarina, unya, condom, just get in. Unsa di ay pangutana. Unsay sod ani bag, mouthwash, kutsarita, lapis, piso, dili. Hapit na tayo to ganina. Unsa naman oy, hapit na kita kay to sa tanan. Nanay nakatubag pero ako specific gud kuno say sod ani. Unsa gi sod ani? Kabaw kung mao na siya pero unsa gingan aning naa sa sulod. Eraser, powder milk. Unsay pangutana? Joseph Abiliana, unsay sulod ni ini? Unsay sulod ni ining maong box. For 62 and 50 centavos na atong load. 62 og 50 centavos. Milo, condense, roll-on, vitamins, gel, gatas, flour, dili gihapon. Na nato'y nakatubag ta ganina pero specific lang gyud kaayo ang akong gusto. Gusto na ko specific gyud kuno si sulod ni ini. Unsay sulod ni ini? Milo, manzanilla, vanilla, baby cologne, surfol cream, pinutos nga haplas, bugas, kutsilyo, bunakid, lotion, hi Ma'am Alita Pulga, hi Nals, hi Grace Padika, lata, ipicacent oil nga giputos, dili, wrong. Nana, tatoy nakatubag ganina, pero ganahan na kong specific yun. Kabaw kong mauna siya, pero kabaw kong ganahan kong unsa gyud sulod. ID, Verbran Sachet, Bench Picks, Dili, Company ID, Plastic ID, Baby Powder, Titan Gel, SSS ID, Mouthwash, Skin Oil, Hi Maritis Abanids, Clue, Kamiti sa bata, Tiguang, Saktog Pangidaron. Hay, nanatatay nakatubag ka ganina, pero ganahan manggod ko unsa gyud. Kawaw ko mao to siya, pero unsa gyud ngan aning naagid ani dire sa lod. Hi, Rinan Alanginan, Tin ID, Johnson's, Food Coloring, PhilHealth ID, Condensed Milk, SSS ID, Battery, Eraser, Johnson's Baby Powder, Vaporub, Alaska Condensed nga sachet, Paracetamol, dili. Hapit na! Hapit na gid kaayos tanan. Atong premyo kay 67.50. Kutsara with
tinidor, efficacent oil pacifier. Maglabad na pod akong ulo aniwang. Milk bar. Unsay kluwang na late ko. Vicks, dili. Coffee, glow, Michael nga gel, wrong. Hapit na intaw, na natatoy nakatubag ka ganina, pero dili lang siya specific yun ko nang sisulod. Akong ganan ko na siya. Oh? Dang dang. Big cream. Dili. Aris. Perfume. Manzanilla. Efficacent inhaler. Dili. Efficacent gel. Dili. Soap. Dili. Phobos. Dili. Johnson powder. Dili. Omega. Dili. Nan nga gatas. Dili. Pilok sa kanding. Dili. Roll on. Dili. Vaporin. Dili. Eucalyptus. Dili. Ay. Dili. Good kaayo. Dili. So, atong premium na kay 70 pesos. Biojasic, dili. Burbrand, Vicks, Tender Care Powder, Inhaler, Dropper, Pacifier, Efficacent Extra Strength, Shampoo, Efficacent Relaxing Oil, Efficacent Johnson's Baby Oil. Wrong. Sige. Unsay gingan aning naa sa sulod. Vitamins, dili. Tableta, dili. Burbra na gatas, dili. Michael na gel sachet, dili. Hi Mary Ann Toripalma, IPI Manzanilla, Efficacent roll-on, dili. Gihapon, capsule, dili. Johnson's and Johnson's powder, dili. Nail cutter, choco nga gatas, vitamins, haplas na lana, Johnson's baby bath, medicine, dili. Verbrand, white flower, Manzanilla, hair polish, safety pins, lan, coffee sachet. Ay, nanatatoy na cancer, doon na lang yun. Doon na lang yun. Doon na yun kaayo. Manzanilla, dili. Midzas, dili. Tiki-tiki, dili. BB oil, dili. Panyawan liniment, dili. Vitamins, dili. Carton sa Efficacent roll-on, dili. Colgate, dili. Diaper, dili. Toothbrush, dili. Bonamil, dili. Ayay. Ansay ayay mang. Nail cutter, dili. Toothbrush, dili. Safeguard, dili. Ting da da ding. Asa ka akong amigo si Nelson Padika, no? Father Roldan, ganun nihilo man ka diya, Father Roldan. What's your sagot man? Cartons haplas, no? Rexona nga sachet, dili. Kape nga stick, dili. Sir Renato Pasaporte. Toothbrush, toothpaste sachet, dili. Cotton buds, dili. Cotton buds, Mongol na lapis, dili. Baby oil, toothpaste sachet, pugong, cotton balls, white coffee, Rexona nga sachet, dili. Bibiron, Clopo, ma'am, High Angel del Rosario, lana sa putot, dili. Cetaphil, dili. Hair polish, dili. Cotton buds, dili. Tissue, dili. Kitchen, dili. Ay, atong premyo 72 og 50 centavos. 72 og 50 centavos. 72 og 50 centavos. Tuwagan na taon ninyo. Uy, hapit tang balita. Nescafe coffee. So, dili. Another clue. Mimi flu nga cotton buds. Sabon humot. 3-in-1 coffee. Lampin. Hi Miguel Lloyd Rio Flores. Cotton buds, diaper, vitamin C, pacifier sa bata, walay hen. Sulfur ointment, swak, Burbrand, glue, pumam, crayon, Nestogen, dili. Kayang color kay na ay silver niya. Na ay green. Na ay silver, na ay green. Na ay silver, na ay green. Hair clip, no. Multivitamins, dili. Alaska sachet, dili. Alcohol, dili. Condensed milk, dili. Papil, dili. Sapatos, dili. Natulog pasiwo og hagok. Creamier, dili. Carton sa sulfur ointment, dili. Paper clip, sugar, baby wipes, plastic, otot. Milo, Star Margarine, teeter sa bata, petroleum jelly, hair clip, Star Margarine. Wrong. Atong premyo kay 75 pesos na mga friends. 75 pesos na Nash. Asa naman ka Nash? Father Roldan, Imang, Ma'am Isil, Ati Ayi, Grace, Ma'am Rosie, you. Asa naman mo? Hi ni Renka Namikuta, Renka Yams. Hi Myzel.
Master, Salumpas, Yemas, Babes, Petroleum Jelly, Salumpas, Epicacent nga Extreme, Salumpas, Tambal sa Katul-Katul, Panyo, Sweet Mama nga Cotton Buds, Listerine, Panyo, Johnson Soap, Mouthwash, Alperil, Peanut Butter, Salumpas, Alperil, Cheese, Sabon, Milo, wrong all. Walang tamang sagot. Wrong. Atong premyo kay 75 pesos na. Tawas, sponge, baby wipes, teeter, load card, gigutom na ko sa IPI, Lipton tea, SIM card, sudlanan sa pamada, ginger tea, ATM card, clue po ma'am, pillow, hindi, wrong, lahat. Ay, atong premyo kay 80 pesos na. 80 pesos na mga friends. So, 80 pesos na atong premyo. Gipaningot na ko ninyo. Ano ba? Wala pa ba sagot? Gipaningot na ko mga higala. Grabe na gini akong singot. Grabe na dis. Asa man na makita, bisan asa makita kaayo. Beberon, Alperel, Manicure, hi Maria Colin Ampo, welcome. Lotion, hi Chris Ligan with wives. Papel na kwartawang, wrong. Bugayana, wrong. Hair clip, nail cutter, Colgate, headband, lapis. Hair clip, makaon na, dili. 80 pesos na. Ma'am Yuli Barley Rapana, maayong hapon. Tubag na mo mga friends. Sige. Pag sure diha uy, sure jud kaayo. Bulang nga gamay, Dre, wrong. Sirilac, dili. Perfume, dili. Quarantine pass, dili. Pugong, dili. Nail cutter, dili. Unique toothpaste, dili. Face towel, dili. Lip balm, dili. Mantika, dili. Powder sabon, wrong kayong lahat. Ay kabukat na bayaan niya akong gida. Uy, bukat na gid kaayos tanan. Sige, atong premyo kay 82 pesos and 50 centavos. 82 at 50 centavos at premyo. Today. Rep magnet, lampin. Hi Cindy Gascon, ako ilok basa na. Hi ako tutsa. Hansop, ketchup, green barley, tag. Dili, hent. Bioflow, dili. Hansop, dili. Lactacid, stapler, hair cream. Bioderm soap, kwarta. Hi Dizime. Hi Jubilito Celeste. Sunblock. Neosep, inhaler, close up, Saridon tablet. Tube, Neosep, sanitizer, dili. Atong premyo kay 85 pesos na. 85 pesos. 85 pesos na. Sanitizer, dili. Box sa tambal, dili. Box sa tambal, dili. Safeguard soap. Clo Podwang. Saridon tablet, Efficacent hair gel. Kanang bracelet para sa buyag, dili. Alcohol, wet wipes. Kanang snowboard, floor wax, Newsep, deodorant, Efficacent, Omega, cologne, ballpen, lapis, perfume, rugs, dili, lapis, dili. Alright. Wa pagyud. Wala pagyud makatubag. Unsa kay tubag ani? Saridon tablet wang, dili, cologne. Lone na green or Orgentum, alcohol, sanitizer, paper towel, Sunrox, headband, dili. Tang-dang. Tang-dang. Ipaningot na ko. Sige. Box sa sabon, dili. Alaksan, dili. Ring. Cellphone case, dili. Tissue, dili. Asa na nga gamit. Table napkin, earrings. High pretty umbak, Vicks, cologne, clo-oy. Wristwatch, bat mat, tanga juice, tissue paper. Dili. Lagi. Makita ni siya bisan asa. Kanya mapalitan sa ni siya na doon ay barato, doon ay mahal. Depende sa presyo sa imong ganahan. Unsa depende sa imong ganahan sa nga gusto.
ring, Unisilver, wallet, nail cutter sa bata, eraser, hair clip, bandage, hook, hi, Jackie Tabanas, 8 o'clock powder juice, wallet, takop soft drinks, Vaporin, juice, bitit, Klula, NB, necklace, unsay pangutana, atiwang powder, Vaporub, unsay sulod ni ini. Hala ha, dugay kay mo makatubag. Unsa naman ni uy? Ano ba mga friends? Wala pa ba kayong mga sagot dyan? Ay, nako, matagal talaga. Nipple sa biberon, takob sa Sprite, wrapper, candy, clue, salumpas, money, kanang Unisilver nga kwintas, paper towel, bonamil, ring sa bata, mittens, box sa pagkaon, biskwit, kanang hydrocortisone cream, dili, Infagro, ointment, pregnancy test, takob sa bullpen, tawas. All of the above is wrong. Wrong kayong lahat. Cream, junk foods, pulit, Centrum Silver, Burr Brand, dili. Ay, ganahan lagi ko. Ganahan lagi ko. Centrum Silver, Polar, Serving Earrings, Burr Brand, Pau de Arco, Cookies, Vitamins, Medyas, wrong. Everyone is wrong. Band-Aid, Biberon, dili gihapon. Kayong lahat ay wrong. Wrong kayong lahat. Lahat ay wrong. Presto peanut butter biscuit, shampoo, tape measure, beads, vitamins, headband, glue, conditioner, gatas, medyas, Enervon nga vitamins, umbrella, nail, Thumbtacks, eyeglass case, dili. Dove lotion, tissue, dili. Salted egg, dili gihapon. Panyo, dili gihapon. So wala gyud nakatubag. Wala jud. So kuha na mo kanang give up na. Give up na gyud. Eyeglass, eye drop, Sibody Macho, headband, closable capsule, dili. Shampoo, clock, Advil, lumpia wrapper, needle, dili. Cetaphil, dili. Turban, dili. So wala na gyud, wala na joy makatubag. Kung wala na mo sirit na ko kay mularga pa ko. Moadto ba ko sa Ormoc karon. Unya magkita lang taon yang gabi kay moadto ko sa Ormoc mularga ko. Relo, picture, eyeglass, tissue para tulo sa mata, amoxicillin, lotion, hair clip, Relo, Hernet, Yakult, vitamin C, cologne, unya clue. Hi, Ma'am Judith Ocania of Porto. Pampers. Hi, Sim is author. Uyog pamamwang, tusiran, dili. Unya wala na gyud ha. Wala na gyud, wa gyud makatubag ninyong tanan. Ay nako. Wala na gyud. Wa na gyud. Wa na jud. Kaya mularga na ko akong biyahe to 30 padong sa Ormoc City, Leyte. Unya mabalik ra ko niyang gabi Igo ra ko mohawk na to ni Mayor Richard Gomez. So, mato na ko ha. Petroleum jelly, toothpaste sa shake please. Plastic gloves, K-pad, CP. Surrender na, thermometer, cotton pad, cream cell, face wash, derma, flower, Bombay. Pa-shoutout na lang ko ma'am kay digid ko katag-ana na. Hi ni Ma'am Judith Ocania of Porto. Og sa mga gwapa niyang mga kauban. Ahos, cotton buds, Aimo. Takob sa tambal, kalo sa bata, Aimo. Butangi og klo, paper plate, silver, Pienchen. Onya, Yakult, Sudlay. Uyugan na lang ni Muwang. Haha, labad na sa ulo. Labad na yun. Uyog na lang taninyo. Dali na. Pag andam na mo diha, kay maadto na ta. Kloba, lana sa wakwak. Pagkaon na. Onya, ato na ko ha. Babay ninyo tanan. Salamat na lang kay ninyo. Wag yun nakaangkon sa 80 pesos. Oy, abin na to. Ako na itong gipasakag 80 pesos niya. Wag man yun nakatubag. Onya, daghan na ta kay ito na nagiduol na nang kaayo. Duol na lang yun kay tanan. Anyawa mang yun. Face mask, flower, kalamay, wala, sunglass, tayubong, barker, goro na uwang EQ, chamito, Yakult, listahan sa suktanan, boots, book, tablita, socks, wrong dan tanan. Why nakatubag ninyo tanan? Wrong lahat, wrong. So time's up.
Times up kay moadto nako sa Ormoc City Leyte. Unya akong biyahe is 2:30 na. Wa man gyud nakatubag ninyo, sayang kaayo 80 pesos pero ay magkabalaka unya gabi ato na sa nang iduwa. Ganahan gyud ta ko nang ihatag ninyo ang 80 pesos apan naa mo koy biyahe padung ko sa Ormoc kay na koy date ni Mayor Richard Gomez. Ako siyang ika-date nga turon niya. Ako lang tamong ihawk lang tamo ni Mayor Richard Gomez sa Ormoc. O niya, salamat kay inyong tanan. Huwat oy basa na ang tubag, Head and Shoulder, fish cracker, charger, Antolin, Robos, earphone, baksa inhaler, Bintolin, pan, wala, headset, Mari Biscuit, dab nga shampoo, box sabig, kutsarita, booklet, dab nga shampoo, pugong, puller, kutsarita, asukar, reveal na lang. I-reveal na lang wang. Kape, ako na lang i-reveal oy. Di ba kaganina, nainingon nga medicine, nainingon tambal. Oo, sakto gid siya. Tambal. Pero akong putana kung unsa man gid siya, putos sa tambal. So putos plastic nga putos sa tambal, no? Putos sa tambal. Kung may tag box sa tambal mo ni box sa tambal, box sa medicine kani, putos sa tambal gani siya. Kanang medicine, sakto medicine pero ang akong putana specific man unsa gyud sulod. So mo ni kanang putos sa tambal gid siya. Wrapper sa plastic gan siya, putos ni siya sa tambal, di ba? Bye bye, amping firme. Salamat ninyong tanan. See you unyang gabi mga higala. Unya magkita-kita taon niyang gabi kay mo biyahe sa ko karong mga orasa. Unya hopefully okay ra akong biyahe, no? Bye bye everyone. Salamat. Thank you. See you later. Bye bye everyone.